अस्सलाम वालेकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है और एक नई वीडियो के साथ यूनिटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर हम आपसे मुखातिब हैं और इस वक्त हम शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कल रात जो यहाँ पर हुआ बलोचों के साथ, कुछ अर्सा पहले वो यहाँ पर आए थे और पुरअमन तरीके से हमने देखा गया उनकी जानिब से कि बिल्कुल पुरअमन तरीके से वो यहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन कल रात जो उनके साथ हुआ, डिफरेंट फुटेजेस जो आप यूनिटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपको दिखाते रहे वो भी आपके सामने थी, लेकिन किसी सहाफ़ी को यहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई या यहाँ पर वो आए नहीं। जो पहले सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद थे वो थे रज़ी साहब जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर आए, किस तरीके से सारा जो यहाँ पर लोग मौजूद थे जो उनके साथ सलूक किया गया वो हम जानना चाहते हैं रज़ी साहब आपसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, बताइएगा कि यहाँ जो कल रात हुआ फुटेजेस हमने देखी, क्या माजरा था ये? देखिए, इस वक्त हम प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। यहाँ जब हम खड़े हैं यहाँ पे कैंप था और हरमीत सिंह भी इसके गवाह हैं कि हम उसको वक्तन फ़वक्तन कवर करते हैं और बड़े पुरअमन लोग यहाँ पे 25 दिन से बैठे हुए थे और कल रात को इन्हीं लोगों के साथ इज़हार यकजहती करने के ये 25 दिनों से यहाँ बैठे हैं। तुरबत से एक काफ़िला कई दिनों पहले चला और वो लॉन्ग मार्च जो है यहाँ पर पहुँचना था रात को, तो उसे 26 नंबर पर रोक दिया गया इस्लामाबाद में दाखिल होने से। और यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने यहाँ से उठकर वो रोड पर चले गए और वहाँ पे जाके बैठ गए कि हमारे जो लोग हैं जो 26 नंबर पर आपने रोके हैं, तुरबत से फासला करके माएँ आई हैं, बहनें आई हैं, बच्चे आए, उनको आने की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने एहतजाज किया, वो रोड पर चले गए। फिर यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी आई, सारी रात यहाँ पे 250 से ज़ायद तलबा को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जो 26 नंबर पर मजालिम किए गए वो अलहदा हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, ट्रकों में सिविल गाड़ियों में लेकर जाते रहे। इसी तरह पुलिस ने कोई आप कह लें कि अखलाकियात की, आइन की, कानून की कोई ऐसी चीज़ जो है वो उन्होंने छोड़ी नहीं है और बड़ी बुरी तरह इनके साथ सलूक किया गया। ये सब कुछ तो यहाँ पर हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी वजह तो सामने आई होगी ना कि जिसकी वजह से इतना सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से देखने को आया है। हुआ क्या था? आज पिछले 18-20 माह में देखे ना तो वजह नहीं होती। वजह सिर्फ ये है कि बोलने ना दिया जाए, अपने हक के लिए आवाज ना उठाने दी जाए। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी वजह थी कि वो लोग यहाँ आकर एहतजाज करना चाहते थे। बलोचिस्तान की तुरबत से चलकर अपने लॉन्ग मार्च के जरिए यहाँ पहुँचे कि इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत है, पार्लियामेंट है, सेनेट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जाकर इनको अपनी आवाज़ सुनाई। ये जो अंधे गूंगे और बहरे हो चुके हैं इनको अपनी आवाज़ सुनाई। शायद तुरबत से आवाज़ आ नहीं रही थी तो वो खातून है डॉक्टर महारंग जो है वो अपनी डॉक्टर महारंग बलोच की क़यादत में 200 से ज़्यादा तो ख़वातीन थी। वो माएँ जिनके भाई जो हैं, जिनकी बेटे जो हैं गुमशुदा है, वो आ रहे थे तो उनको रोका गया। और मैं समझता हूँ कि ये रियासत की जानिब से फिर जो सहाफ़ियों के साथ हुआ, मेरे ख्याल में हरमीत उन पर ज्यादा अच्छी तरीके से रोशनी डाल सकेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, हमें पुरअमन एहतजाज की इजाजत क्यों नहीं मिलती? हम क्यों नहीं बोल सकते? हम इसलिए नहीं बोल सकते कि रियासत जो है वो सच सुनना नहीं चाहती। रियासत इस वक्त जो है इस फाशिस्ट हो चुकी है। पिछले 18-20 माह में तो इंतहाई बेदर्दी के साथ लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। आज़ादी इज़हार राय से उनको ये डर है, अपनी हुकूमतों का डर है, अपने इक़्तिदार का डर है कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ जो इस मुल्क पर काबिज़ हैं ये कब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा, बस इस बात का डर है। इंसानियत कहीं हमें दिखाई नहीं देती इस वक्त जो मुल्क के हालात बन चुके हैं। जो कल रात यहाँ पर हुआ, ऑनेस्टली दिल दुखता है इन लोगों के लिए। इतना दिल दुखता है कि हम बयान भी नहीं कर सकते और लिटरली हमें बयान करने की इजाजत भी नहीं दी जाती। हरमीत, आपकी तरफ आएंगे। दिल बहुत दुखता है ऐसे लोगों को देखते हुए, इन पर जो हालात गुजरते हैं वो हमें भी बोलने की इजाजत नहीं है, मीडिया के सामने हमें जाने की इजाजत नहीं है। कोई ऐसा वर्ड हमारे मुंह से निकल जाता है तो हमें ऑफ स्क्रीन कर दिया जाता है, हमारी सुनी नहीं जाती। आप यहाँ पर थे, हमास के हवाले से हम आपकी कुछ स्टोरीज जो है हमेशा सामने आती हैं, फलस्तीन के हवाले से स्टोरीज हमारे सामने आती हैं। ये माजरा वही है, ये माहौल वही है, ये सब कुछ वही है। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जितने भी अपडेट्स हैं गजा और फलस्तीन के हवाले से मैं देता रहता हूं, और क्योंकि हमारे बहुत सारे नाज़रीन ऐसे हैं कि वो उस अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है, यानी आज यहाँ पे देखे जो कल की फुटेज हमारे सामने आई है
تو میں تو بڑے دکھی دل کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ حالات کہیں نہ کہیں اب یہاں پہ ہیں. اب میرا دل تھا کہ میں فلسطین کے حوالے سے خبر دوں, بتاؤں, لیکن جو میں ان بہن بھائیوں کو, بیٹیوں کو, بچوں کو دیکھ رہا ہوں یہاں پہ, میں آیا اس سے پہلے میں نے بڑے پرامن, اچھا بلوچوں کی ایک زبردست ان کی خوبصورتی ہے, ان کے گھر میں جنازہ پڑا ہونا, اگر آپ جائیں گے یقین مانیں, میں تو ان کے ساتھ کافی رہا بھی ہوں, وہاں گیا بھی ہوں, میں نے ایک چیز دیکھی, جنازہ یہ سائڈ پہ کر لیتے, رضی بھائی آپ کے لیے پہلے مہمان نوازی ہوتی ان کی, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ یہ ہمارے ہیں, یہ ملک ان کا ہے, صرف ہمارا نہیں ہے, اسلام آباد میں صرف بیٹھے پنجابیوں کا نہیں ہے, پنجابی بیوروکریسی کا نہیں ہے, ان کا بھی ہے. تو یہ جب آئے, ان کا اب بلوچی چیف جسٹس بیٹھا ہے, اب کا بلوچی جو ہے وہ کاکڑ صاحب بیٹھے ہیں, مجھے حیرانی ہوتی کہ واقعی یہ بلوچ ہے, کیونکہ بلوچ تو ایسے نہیں تھے, ان میں تو غیرت ہوتی ہے, ان میں تو مہمان نوازی ہوتی ہے, لیکن کل جو معصوم بچوں کے ساتھ ان کی جو سسکیاں ہیں وہ جب میرے سامنے آتی, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, میں جو سوچ رہا تھا. لیکن بہرحال جو چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈا بردار فوج آئی ہی اور ان کے ساتھ ڈنڈا بردار تھے, یقین مانے یہ فوٹیج سکرین پہ چل رہے ہیں, آپ باقاعدہ دیکھیں کہ رضی بھائی بھی ادھر موجود تھے, ہمارے ساتھ کچھ صحافی ادھر پہنچے تھے. ان فوٹیج میں آپ دیکھیں کہ ڈی آئی جی صاحب آتے ہیں, خواتین کھڑی ہوتی ہیں, بلوچ نوجوان کھڑے ہوتے ہیں, بات چیت چلتی ہے اور اچانک اٹیک بولا جاتا ہے, اور ٹھنڈا, اس ٹھنڈی ٹھار یعنی دسمبر کی رات ہے, آپ اندازہ لگا لیں یہ قہر ڈھاتی ہوئی ٹھٹرتی سردی میں اب ہم کھڑے ہیں, جیکٹ پہنے ہم لوگوں نے, ان پر رات کو 2 بجے ان پر واٹر کینن سے ان پر پانی پھینکا گیا, معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا. تو پولیس جو حرکت کر رہی ہے اور جو ان سے ریاست اس وقت لے رہی ہے یہ کام, میرے خیال میں اپنوں پر تو اس طرح کے ظلم نہیں ڈھائے جاتے, یہ تو ہمارے اپنے ہیں, اپنے حقوق کے لیے آئے ہیں. بے شک ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ملوث ہیں, جن پر یہ آپ لوگ بقول آپ لوگ کہ ہاں وہ دہشت گردی ملوث ہے, تو عدالتوں میں لے کے جاؤ, عدالتوں میں پیش کرو, مقدمے سامنے تو لے کے آؤ کہ کون ہے وہ لوگ, کیوں بیچارے جو ہے نہ ان کو پتا ہے کہ ان کے بچے کدھر ہیں, نہ ان کا بھائی. میں ادھر دیکھا ایک بچی میرے سے انٹرویو کر رہی تھی, اس پر بھی جو تربت یا کہاں پہ اس پر گرفتار 2 مقدمے دہشت گردی کے ڈال دیے, چھوٹی سی بچی ہے. وہ مجھے کہتی ہے سر میں جب جاتی ہوں عدالت تو مجھے کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد کی بہن آ گئی. ایک ریاست کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ الزام لگائیں دہشت گرد کی بہن, چھوٹی سی معصوم بچیاں ہیں وہ. تو میرے خیال میں جو کچھ اس یہاں پہ ہوا اور پھر 26 میں ہوا, تو یہ طریقہ کار نہیں. جب آپ عمران خان کو 126 دنوں کا ٹائم دیتے, وہ دھرنا ادھر دے کے ادھر ہی بیٹھے تھے, ڈی چوک میں بیٹھے تھے. جب طاہر القادری آ سکتے ہیں, نواز شریف آ سکتے ہیں, بلاول بھٹو آ سکتے ہیں, یہ دیگر جو مذہبی جماعتیں جن کو یہ لاکے لے آتے ہیں وہ آتے ہیں, تو یہ تو بڑے ان کی تو خواتین تھی آگے فرنٹ پہ, یہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا اوروں کے گھر میں تو آپ لوگ ہار ڈالتے ہو, مٹھائیاں بانٹتے ہو, تو کیا ان کو اگر یہ بیٹھنا چاہ رہے تھے اپنے مطالبات تو بیٹھ جاتے. اس قسم کی شیلنگ جو ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی تصدیق ہے, تذلیل یعنی ہم نے اپنی ریاست کی خود ہی کر دی ہے. اور غزہ پہ میرا دل تھا, میں روزمرہ یعنی ڈیلی میں غزہ اور حماس پہ لکھتا بھی ہوں, بولتا بھی ہوں, لیکن یہاں پہ آ کے جو سچویشن میں نے دیکھی, اب میں دیکھ رہا ہوں یہ بیچارے اپنا کچھ سامان توڑ دیا ان کا, بسترے سب کچھ, خواتین کوئی نہیں پتا کہ کون کدھر ان کو پولیس لے کے گئی ہے. لیکن یہ تو طریقہ کار ہے, یہ درست نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں ماضی سے عکاسہ سیکھنا ہوگا. ماضی سے ہم نے نہیں سیکھا, ماضی کی غلطیاں کبھی ریاستیں دوبارہ نہیں دہراتی, لیکن آج ماضی کی وہ غلطیاں ہم پھر دہرا رہے ہیں. وہی دسمبر ہے, یہ کوئی اور نہیں ہے, وہی دسمبر ہے. تو دسمبر میں کیا ہوا تھا, یہی کوتاہیاں, یہی غلطی اگر ہم دہرائیں گے تو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوتا ہے. یہ ہمارے بہن بھائی ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری سرزمین کے لوگ ہیں, ان سے بیٹھنا چاہیے, بات کر لینی چاہیے. یہ اگر آپ آئیں گے, ڈنڈے برسائیں گے, پانی پھینکیں گے, یہ نفرت کا بیج اگر ہم بوئیں گے نا, تو پھر وہ ولی خان صاحب نے کہا تھا, رضی طاہر صاحب, کہ یہ جو بیج افغانستان میں ہم بوچھ رہے ہیں, اس کا پھل ہمیں چھکنا پڑے گا. اور وہ پھر ہم نے چھکا, 72,000 سے زیادہ ہم نے جانیں گوائی. لیکن بہرحال یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کیمپ بنا تھا, سارا کچھ یہ سچویشن ہے. لیکن اگر میں حماس اور غزہ کے حوالے سے تھوڑی جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی اپڈیٹ کرتا جاؤں, ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو حزب اللہ ہے اس کی جو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آئیں, اپڈیٹ بہت ساری ہیں, لیکن جو یہ حالات ہیں اس گراؤنڈ پہ آ کے میں وہ ساری چیزیں بھول چکا ہوں. میں کوشش میری ہے کہ اس کو میں صبح دوبارہ کروں, لیکن یہ جو اپڈیٹ ہے گراؤنڈ کی جو ریالٹی جو اپڈیٹس ہے وہ ناظرین کو سامنے ہم لے کے جائیں. یہ نوجوان ہمارے سامنے کھڑے ہیں,
बेचारे चादर, ना इनके पास कोई बंदूक है ना कोई डंडा है। रजी भाई आप यहाँ पे थे, कोई डंडा शंडा आपने देखा? नहीं, बिल्कुल कोई डंडा नहीं था। और हम तो 26 दिन से देख रहे हैं ना, 26 दिन से पुरसकून बैठे हैं। कहते जी नकाब पोश है। अब बात बच्चों की जो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, उनकी मजबूरी है, वो मास्क इसलिए पहनते हैं कि यूनिवर्सिटी से एक्सपेल ना कर दिए जाएं। वो मास्क इसलिए नहीं पहनते कि कल हमें गायब ना कर दिए जाएं। 26 दिन से बड़े पुरअमन बैठे हुए हैं और पूरा सफर करके पुरअमन आए। यहाँ पे आपने देखा कोई पत्ता ना टूटा, ना कोई इन्होंने किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, ना किसी सड़क को नुकसान पहुंचाया। यहाँ पे 26 दिन से बैठे हैं। आप इनसे आकर मोहब्बत से सुने तो सही ना, प्यार से बैठे, आके बैठे सुने भाई ये कहना क्या चाहते हैं, इनके मुतालबात क्या हैं। अगर रियासत सुनने को ही तैयार ना हो जाए काशा, और इस तरह बहरी हो जाए, गूंगी हो जाए, अंधी हो जाए, तो मेरे ख्याल है नौजवानों के पास फिर क्या रास्ता बचता है। खमियाजा जो है वो हमारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे हालात पैदा ही नहीं होने चाहिए। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में भी सामने आएंगी। तो इतना जुल्म मत कीजिए जो कल आपको दोबारा से बर्दाश्त करना पड़े तो आपको मुश्किल हो। इस तरह के हालात पैदा ही मत कीजिए। इन मजलूमों की आहें लगेंगी, बदुआएं लगेंगी, तो उस चीज से भी हमें जरूर डरना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ हरमीत आप मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। रजी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। और हम देखते हैं कि वक्तन फवक्तन आपकी जो इस टाइप की वीडियोस इन बलोचों के हवाले से यूनिटी न्यूज़ पर अपलोड होती रहती है, तो काइंडली आप भी उसको विजिट कीजिए। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।